May diring napita guys. Pero bugnaw kay siya diri. More siyag man-made forest ang dating sa Bohol. Dito sa Bilar. Here is nice also. Video slippery, but it's okay. Muna si Ate Mocha, guys. So this is Bandilaan. Bandilaan? Bandilaan, Mount Bandilaan. Mount Bandilaan. And then they have 143 steps going up to the Island View Tower. It's easy. Oh. Pero at least patukad. Dito sa San Juan, this one is not really recommended for tourists. And if you notice, ganina TK, ganlog jud siya. Ah, yes. So, dangerous. Accidente, so to avoid accident, they don't recommend this place. So, ang mga makari, mga exceptional rugged like us. Okay. Wrong. Lahi or good niya mo ang tourist guide diri oy. Ikaw ba yan? So dyan ako gabi igin kayo. Di naging pagtapo itong ako mga mentor pagsasayaw. Naging pagtapoy, ang hindi, nagtapo na naman sila. O, gini yung picture yun. Galing ka mo, bird siya. Pas na highlight. Kapoy hanga ka. So, this is the Bandilaan viewing tower. Hangat mo sa day, guys. Gapay lang ako yung mga exercise nila. PJ, ang sa po itong agyanan dito subos, PJ? Ha? Ang sasad ng agyanan dito subos? Wala na siya. It's just a design. This is a mountain. So napoy Mount Bandilaan. nasa sila dungdung diha apod Mulakaw ay mag-hike-hike. Mag-trekking ka. Woo! Ay, salamat mo. Makita ba? Okay guys, so we're very lucky to have a very sunny day today. So this is gonna be a 360 view deck of the island of Siquijor. So from north to east, west to east, west to south, yeah, south, north to south. So you will see the whole island is Oh, it's nice. I don't know if you can see from here, but it's really nice in real, guys. This is the 360 view here in Bandilaan Mountain Tower. It's really nice. Good thing it's not too sunny kaya magsakit yun akong mata na, guys. Wala lang sad minagdugay diri sa Bandilaan Mountain Tower. Kay side trip rin siya, guys. Din siya mga highlights sa among mga laag for today. So ang nag-video na ko ni guys si Ate Mocha. Thank you, Ate Mocha. Hinahinay lang yun tani kay nangug siya, guys. Mao gini na kanindot basta mag-travel ka, guys, using motorcycle kay anything na makita nimo sa imong surrounding, because I really appreciate nature magyan, guys. So mo na siya nga grabe kayo kanindot para sa among pananaw, mas makita mi og something new.
diri sa Pikas. Going to Larena. So, we're here at Larena Triad. So, muna yung mga lagang forma ba? Naka-ready na for swimming, if maliko. Oh, nice view here. Hindi ang view diri guys. Wait pa. I will show you. This is the view from here. Din siya diri tapita guys. Siquijor is the healing place. So mo nilang menu guys diri sa Larena Triad. So nangaon rami diri guys, and after a year wala sa mi nagdugay o nag-travel na sa mi going to Salugong. So, Larena na data guys, and makita ninyo ang Larena signage niya sa unahan. Nihapit sa daymi diri sa Aquamare kay nag-check me kung how much ilang price for a night here. Kay basin daw next time, malaag mi diri, nya diri na pud mi magstay. Diba, at least na ay option. So guys, nihapit sa demi diri sa Family Tree nga which is sikat ni siya. Known ni siya kay painting inspire ni siya diri sa Siquijor. Tigulang na daw ni siya nga tree guys kay 100 years kapin na daw ni siya na diri. So kayong balod diri guys. So guys, mohapit mi diri sa Litas Delicious Pan Bisaya. So need na to mo try kay nag-vlog naman sa to diri sa Siquijor. So dapat ato din nang tilawan nila mga delicacies. Diba? Delicacies diri. Local sa Siquijor. This is one of the famous delicacies of Siquijor daw. So your vacation wouldn't be complete if you will not try to taste their Delicacies. They have bukayo. Ay, na-hookdown sila. Hookdown na. So can you imagine guys, they're always sold out. Yeah, sold out. Pero ginaan kumuti lang silang kwarta. Sold out na po. Sold out of torta. So that's how It's famous okay, it is. oh. So probably next Next time na lang. Salamat. Thank you very much. Ang pinaka-the-best na pagkatog yun ay bukayo, no? May na-edited coconut milk. Ano? Inside.
Coconut syrup. sugar. So guys, naabot na may Teresa sa Lagduong Beach Resort. Muna siya i-highlight din po. Cliff? Oh. Kanang It's a cliff. It's Na siya Dive cliff? jumping jack. Oh, okay. jumping material. This one is also one of the highlights, tourist spots here in Siquijor. And then, ana sila nga, before, wala daw ni siya kanang entrance fee kay public beach man ni siya. But now, giparentahan man daw ni siya, so muna siya nga, mo siyang private. And then, nana siya payment ka 50? Oo. 30 ang resident. 30 for the residents, and then Pila ang ponday? 50 ang kapuan, mga tourists. Oo, mga 50 peso. Sige, let's go. Wow. This is the famous public beach here. Mga kayong tao, guys. And then the color of the water is really nice. Sama to sa actual, guys. Kung naabi na ako sa picture, dyan ako siya kanang mag-ingan kag expectation versus reality, but ang imong expect mo jud ay ang reality. So, dili ka manghinayang ba. Grabe. Tinaw. Part guys, murag linaw-linaw yun ni siya nga part. This is my favorite yun, kanang mag-ride yun ikas daplin sa kaldagat. So guys, this is our last spot for today. Kay medyo baga man ang dagom for Paliton Beach. So marag dire po na makita ang sunset. So mo nang diri na among last stop. So, mo ni siya ang Buguas San Juan. It's an open spring for everyone. Oh, they have also fishes, ha? So every Sunday, after church with the family, they will go straight here. There's an open cottage. Yes. First come, first serve. There's staples. If And the they weather have is good, there's gonna be a packed jam of people. Yes. For sure. So, mura, laghan kayo mga tigtambay diri, guys. Though, kuan gani iron ha, ting classic. It's weekdays. May mga isda-isda sa sunod. So, nindot kini siya diri magligo-ligo ka if ginitan ka kay wala man sad ni siya entrance diri, guys. So, if ginitan ka, well, nag-travel ka diri sa Siquijor, pwede ra ka mo dive in diretso diri. So, guys, that's all for today sa nga video, and see you tomorrow. Bye!